দেখো ये একটা बटरफ्लाई हमारी इंजीनियर बिटिया के लिए इस लड़का अपनी बिरादरी का हिस्सा है। आरोही बड़ा लड़का ढूंढना तो हम माँ बाप का फर्ज होता है। मैं भी ढूंढूं आरोही। बड़ा हम अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढ के लाएंगे। अरे जो पिंक कलर একটা ছোট বেবি बटरफ्लाई করেছি बेटा ढूंढ के लाऊंगी। तो बताइए क्या मैं भी ढूंढ सकती हूँ अपने लिए लड़का? तो देखो এরকম ফার্স্টে পেপার নিয়ে নেব এটা কালার করে मम्मी जी मैं आपको साथ कभी नहीं छोड़ा। मिस्टर कपिल आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने आपके खिलाफ एफआईआर की। बेरहमी से पीटा था आपने उसे। एक्स गर्लफ्रेंड मारना पीटना ये सब क्या है कपिल जी? इतने घटिया आदमी से शादी करना चाहती हो तुम मंगल, जिसे औरतों का सम्मान करना भी नहीं आता। क्या ये सच लाएगा मंगल और कपिल के रिश्ते में दरार? পেপার ফার্স্টে এরকম একটা পেপার নিয়ে নেব। তোমরা কালারিং পেপার ও কালার করে যেটা যেমন একটা পেপার নিয়ে নিতে পারো কালারিং স্কেচ করা দিয়ে শুধু এরকম শুধু করবে। এরকম করে নেব। এই যে পেপারটা ছিল এটাকে এরকম ভাবে ফোল্ড করে নেব। ফোল্ড করে এখানে একটা বাটারফ্লাই ড্রয়িং করবো। দাঁড়াও একদম ড্রয়িংটা করে নিই তারপর তুমি দেখাচ্ছি। এখান থেকে ড্রয়িংটা একদম করবো না, এদিক থেকে করবো। তো করি। ও করে গেল। আমার কাছে কালারিং পেপার ফিনিশ হয়ে গেছিল, তাই আমি কালার করে করছি। আনবে বলেছে কালারিং পেপার এরকম ভাবে একটা করে নিতে হবে। আমি জানি না তোমরা দেখছি। এরভাবে করে নেবো। দিয়ে আমি তোমাদের আর একবার ভালোভাবে দেখি ভালোভাবে দেখো, ঠিক আছে? ও মা গো উড়ে চলে গেল। দেখো এরকম ভাবে একটা বাটারফ্লাই ড্রয়িং করে নিতে হবে। মা উড়ে চলে যাচ্ছে সব সময়, বড্ড বড্ড আসতে। এটাকে এবার কেটে নেব। আমি আজ পড়তে বসিনি কারণ আজকেই আমার পরীক্ষা ফিনিশ হলো। এটা হয়তো এডিট করতে একটু সময় চলে যাবে, সময় চলে যাবে। পুরো যেমন ভাবে তোমরা স্কেচ করেছো ওর ওপর দিয়ে তোমরা এরকম ভাবে কাটলো, চলবে না। हर छोटा बड़ा फैसला अखबारों के हाथ है। रेडी फॉर अंजाम एंड आवाम। बिग बॉस ने इस बार नमस्कार। तो इस साल बिग बॉस आएंगे जियो हॉटस्टार और कलर्स पर। अपने परिवार की लाडली हूँ, मुझे बड़े नाज से पाला है। लगन से सजा हुआ मेरी थाली का हर एक निवाला है। क्या मुझे भी मेरे परिवार जैसे प्यार करने वाला ऐसे? साथी मिला है? এর আমি गू নেব। वैसे ही मुझे अपना भाई घर की दीवारों से लेके पर्दों तक फेविगम এটা।
তোমরা যে কোনো না বড় ছোট এরকম নিতে পারো। হ্যাঁ, তো আমি যেটা ছোট বানিয়েছিলাম, ছোট ধরনের ওরা ভাবে যেমন কেটেছি স্কোয়ার, ওরকম ভাবে ছোট্ট করে কাটতে হবে। হ্যাঁ, দিয়ে যেমন তোমার যেমন বাটারফ্লাই করো ওরকম বাটারফ্লাই করো। এবার এটা আমি নিয়ে নেবো, এই যে এখানটা আমি লাগিয়ে দেবো ছোট স্মল বাটারফ্লাই পেছনে। बाबूजी बोलो मेरी 2 मिनट की कुछ बर्दाश्त नहीं होती नहीं। मुझे छोटे में मजा आता ना। চলো शायद मैं सोच रही थी এটা শুকিয়ে যাক, তারপর कि তোমাকে मेरे पास দেখাচ্ছি। मतलब मेरे जिंदगी वाली बात है मुझे पैसा करके बहुत তাহলে এটা শুকিয়ে যাক, তারপর দেখছি। पापा तो है ही नहीं। फ्लो তো क्लास দেখো এটা শুকিয়ে গেছে, तू तो गिर गई অনেক টাইম। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ना এটা সামনে দিক, এটা পেছনে। তো আমি ওরকম ধরনের আর একটা বানিয়ে নিয়েছি, এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার। তোমরা তো দেখলেই না ফার্স্টে, ভুলে গেছি। वेयर हाउस वो घंटा घर के पास तो यही है। তো আমি একটা নেলস বানিয়েছি, তোমাদের ওটা নেক্সট ব্লগে দেখাবো। তো আজকের মতো এইটুকুনি, তো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।